tusan aye hoggu qur'aan qara'atu salaata keessan sujuudda hogguuni fi manatti odoo qara'atu bikkasan irra geesse hoo akkamii gaafii obboleeyyi teenya duraa waan jettu quraana wayita qaraatu bika gartee qastii jira qastiin tun toora 13 warri gariin hanga 14 suuratul hajjii keessa lamaa jira akkamii salaata keessattoo akkamii salaata alattoo akkamii waan jawurraa dubban qastiin tun yoo gartee imaamni salaata keessatti dhufe sujuuduun sunna warri gartee suurataan keessa ka jiru suuratul hajjii keessa qofa gartee hadiisa gartee dirqama jawu jira hadiisa san albaaniin hasan godhee warri gariin da'iifa godhee salaata keessatti yoo fedhe imaamni ni sujuudaa yoo fedhe dhiisee bira kutuu danda'a salaata keessatti waleessa biwaajib jechuu san salaata keessa manatti odoo taa'ee qarawoo masgidatti guyyaa jimmataa taa'ee odoo qarawoo yoo sujuuda gartee odoo quraana qarawuu sujuuda qastii sanirra yoo dhufe maal godha guyyaa jimmataa odoo taa'uu namani rakkisa hoo qabi kana naa qabi ati kisiki gamana kisiki jee baballifatee ni sujuuda laa guyyaa jimmataa nama cinquun hin ta'u yoo lafti rakkoo taate usii bira kuti nama asaan godhin ati kisiki ati gamana sik aboo atillee gamana kisiki sujuudumaaf dila kana nama xaataa godha nama cinqii haayaa jechuu hogguusan laa usii bira kuti janiin sunnaadha sunna nama cinqiin jechuu yoo lafti balloo taate immoo yoo irra dhufte sujuudi wayta sujuuddoo allahu akbar jetta harka akkana goota allahu akbar jetta laa waan takka allahu akbar hin jettu maal goota usteenoo sujuudu سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بهولي فتبارك الله احسن الخالقين يوفي تنيت يوفي سبحان ربي العلى ليت ايغسيو السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله نسدوف استاذ ما سجودو تنافو اختي تينيا يوم منت قران تيسي ويتقرات يوك استي سنر دفته سجودي ايغسيو الغدو قران خيتفوف اذن ديس من خيدتيس مسجدتيس قراتو akai sujuudaa jechuun sii galtee na fakkaata ayyee kasan rageenyaa sujuudu qabdi jechuun kasan rageenyaa ni sujuudu talama isumaa gaafatee ammallee obboleetuma ta'inyaa gaafii lamadaa isii gaafate ayyee maallaqa mootummaarraa sadaqachuun ni tahaayee ayyee talama jalatti ammallee qodhaan godhee yoo rabbiin fakkeenya biyya kanaa nageesse yaa rabbi waan akkanaatiin kafala jedhin qodhaa seenee qodhaa sanoo maallaqa mootummaatiin naakannitu jira sanirraa kafaluun ni tahaayee qodhaa san maallaqa mootummaa ayyee maallaqa mootummaa adda baafna maallaqa mootummaadhaa mootummaan hanga ati dalagaa harkattu yoo si gargaare itti fayyadamta maallaqa mootummaa warri immoo garli fireendii tiyya fireendii kiyya irraa hin maarreedha jaarsa kiyyaan adda baane jee warri nyaatu haraam laa yejuus qaxaan haraam adda baasa maallaqa mootummaa adda baaf warri maallaqa mootummaan akka dheeytetti yoo hanga ati dalagaa qabattu si gargaarte umaa haa si gargaaranii as gargaaran yoommoo dhuftee heerumtee inninis fuudhee jiruun tun qaaliidha akkana atillee gartee adda baane jii jaarsa kee gartee jaarsaan adda baane jii fireen maal ilmoon tunoo ulfafaa garaa qabdi maal fireenditii irraa hin dhale hijaaba qabdi tokkoffaa islaamummaa maqaa balleessu lamada kijiba gartee kaafirarra kijibaati irraa fudhadhaan hin jirtu mallayni ati fudhattu haraam laa yejuus mallayni ati gartee fireendii kiyyaa hin addabe naaf yaartiite kiyyaa addabaanee jira waliiknee jira naan hiikamte tanaaf dhaqee gartee maallaqa faranjii maallaqa saniin maallaqa gartee jaarsa kiyyaan addabaaneen fudhatte waa sadaqaa kana hin ta'u san haraami sanii alatti immoo yoo immoo faranjii si gargaartee hanga dalagaa harkattuu jaanii yoo si gargaaran maallaqa isaan sii kannan san sadaqachuu ni dandeeysa qodhaa gartee waan duraan gartee godhachuu fedhe ta duraan gartee rabbiin biyyaalaa nageesse waan akkanaatiin godha masgiidaa fi minxaafa bita maarreen godha korbeessa tokkoon gartee bitee qala egalee qodhaa beeytaa namni firra fudhachuu nama istikhraaja gartee namuma gartee dooyinarraa baasaa jee rasuulli salawaatu rabbi islaam alayhi namni gartee qodhatti jarjaruun hin barbaachisu akkasit duuba kana yoo gartee maallaqa faranjiin sii kannitu ka gartee isaan gargaarsaatti kannu yoo gartee sanitti baaftee umara koon qabu allah wallahu alam rabbi beeka itti fayyadamuus dandeessee qodhaa sana kabaluu dandeessa akkas
gaafii itti aantu gaafii sadaffaati gaafii sadaffaayyee obbolee teenya takka gaaftee waggaa 4 dura abbaa mana kiyyaatiin adda baanee jette waggaa 4 dura waggaa 4 dura ayyee inni deemna ani deemnaani inni ni fuudhee wagguu kanaan inni narra fuunaan aaree na hiiki jeeni jechuudha inni narra fuunaan na hiikiin jeeni inni na didee hiikaa sana didinnaan obboleessa kiyyaatu faaksiin irraa godhee duuba dubbiin tun akkamii faaksiin sanammaas maquma obboleessa kiyyaatii fi tiyya qabdii waa kadaa qaalati waan jettu obboleettiin teenya amata 4 dura jaarsa kiyya biraa deemte ammaa biyya arabaa dheeyte bikka dheeyte jaarsi duuba gidee inni isiin deemte inni maal godhe fuudhe jaartii fuudhe inni jaartii fuunaan na hiiki jetteen asirratti alwaqfaa bikka tana yoo jaarsi isiin miidhin yoo jaarsi umaan godhin dhalummaan feete dubartiin feete jaarsi talamadaa fuudhuudhaan na hiiki yoo jetteen shurufkaa jannataan agartu shurufkaa jannataan agartu waada hadiisa sahihaati kana waan dubartiin cuftii hin liqinfamneef haa liqinfamtuufi aatti dhuganii bishaan qaxarun adiim dubartummaan feete ayyumaa imra'atiin dubartummaan feete tagartee jaarsaan keezii takkaan maletti wooma inni fuudheef na hiikiyattuun shurufkaa jannataan agartu keezii biraatiif yoo na hiikiyatteen keezii san ni laalti shari'aan islaamaa sababaan gartee isin itti na hiikiyattuun ni laalamti khajaarsii haqa isii guutu waa cufa godhuuf wooma jaartii fuudheef jaartii talamadaa waan fuudheef na hiikiyoo jettee shurufkaa jannataan agartu takka sani anilleen heerumeetti sheekh ammas sammuu gubbaan ammoo waan jegi jirtu isin inni fuunaan na hiiki jeeni didee anillee faksiif irraa godhee faksiin tun yoo inni sababuma inni jaartii lamadaa fuudheef na hiiki jetteeni inni isinii huwati jaartitiyya jeeni deemsin beeku jetteeni warri dhaqanii faksii godhan injiroonni kasii inta'u faksiin san intaatu faksiinis maquma kiyyaa fi maqaa obboleessa kiyyaa qabdiidha sanii alatti dura qaadiin odoo jaarsan dubbifne jaartiidhaaf akkanatti isiillee bikka biraa teessee 30,000 20,000 fudhatee kana gartee faksii godhu kun baaxilullaa asala hin jiru shari'aa keessa hin jiru kana jechuudha gaafin afuraffaa bid'aa jechuun maal jechuudha obboleen teenya takka gaafin afuraffaa obboleen teenya gaafii bareedduu gaafatte bid'aa jechuun maal jechuu bid'aa jechuun baasa gartee namni guyyaa keessaa baasu waan shari'aa keessa hin jirre bid'aan tun bid'aa ibaadaatii fi bid'aa gartee dunawii jira bid'aa gartee duniyaatii fi bid'aa ibaadaa jira bid'aan ibaadaa wa kullu bid'atin dalaalaa jira rasuulul islaami wa kullu bid'atin dalaalaa bid'aan cufti jallina wa kullu dalaalati fi naar jallinni cuftii bidda keessatti bid'aa jechuun waan rasuullinii fi waan rabbii fi rasuulliin ayna ajajin guyyaa keessaa dalagu masalan mawluda fudhadhu rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi guyya tokko guyyaanan dhaladhe je'ee isniina dhalate rabiul awwal guyyaa 12 ta'u warri taarikaatu argachuu dadhabe taarika warri katabe tokkollee nurraan dubban argachuu hin dandeenye guyyaa qanii rasuulitti dhalate isniina dhalate ergamaan rabbii salawaatu rabbi islaamu alayhi lukkuu takka qalee guyyaanan dhaladhe hin jenne guyyaanan dhaladhe je'ee lukkuu takka hin qallee guyyaanan dhaladhe je'ee nama waliin yaamee hin nyaachifne guyyaanan dhaladhe je'ee shaamaan qabsiifne warri gartee barsdee je'ee gartee ilmaan isaaniitiif godhuus as keessatti deebitiif barsdee je'ee warra gartee ilmaan isaanii guyyaa ama tokkoffaa ama lammaffaa sadaffaa je'ee shaamaa ilaa 3 fi 4 وهذا بدعة اليهود والنصارى بدعة يهودا في نصاران بيا وسترنت إسانت اتمتنس بدعة قرتي بيا سانت تكا بانسا أيونسا شاما قبسيساني غندتو سين قبسيفني أبا سياما صدومي بيرا أمريكا ديت كندا أوروبا أستراليا ديت بيتي قيانا لو تخيا ديت شاما كركا قبسيفته إن قبسيف بدعة من بدعة اليهود والنصارى تك رسول صلوات ربي السلام عليه تكا ايست مكة غيست قيانا دل دجي وان تك قليم بيخ تك لما دا أبو بكر يدفع رضي الله عنه نمني أبو بكر را رسول تعالى انجرو
ummata kiyyatti irra caalaan ummata kiyya Abubakar Siddiiqi je mootummaallee amiirummaa taa Abubakar Siddiiqii dabarsee jira rasuula islaami suddu kulla kawkabin illaa kawkaba Abubakar je intaloo rasuula dhuftee yaa rasuulallah eenyuun gaafadha sadaqaa waan ati mana gargaarsa ati naa kennitu yoo ati hin jirre eenyuun gaafadhennaan Abubakar jeen laala Abubakar Siddiiq aangoo fudhate Abubakar Siddiiq guyyaa tokko mawluda jeen qalle Umar ibn Khattab itti mawluda jeen qalle Usman itti mawluda jeen qalle dhaloota rasuulaa jee Ali ibn Abi Talib Abu Hanifa Imam Malik Imam Shafi tokkolleenu ka mawluda godhan jiru mawluda eenyu gaffide sanaa gartee dhibba afurii fi wayirratti bid'atu Faatimiyyaa Shi'a isii gaffide akka gartee nasaaraan guyyaa gartee Yesuus Kiristoos dhalate jaanii dhaloota Yesuus Kiristoos jaanii isaan kabajan kana dhaloota rasuulaa jaanii ummanni muslimaa Shi'aan fiddee adkhalat Masri keessatti eegalan idan hada bid'atun la asla lahu bid'a jechuun baasa guyyaa keessaa waan quraana keessan jirre waan hadiisa keessan jirre baasa haaree baasan bid'aan waan hin jirre jechuudha tanaaf masgida keessatti namni lafaa ka'ee salaata rakaa afurii shan yoo godhe bid'a gaafa garii gaafa mirqaana qabu ka'ee salaatul leelii salaatee guyyaa kaayoo ofirraatti dhiise waan baasan jirre baase jechuudha baasan jirre baase idan duuba bid'a jechuun waan quraana keessan jirre waan rasuulli takkaan godhin laladu waan rasuulli garteen godhin ati yoo goote akka waan bid'aan akka waan rasuulli bikkatana nagarre nuu wal qixxeesse jechuuti nuutu gartee bikkatana rabbii fi rasuulli hin garre nuutu waan kana gartee tolchaa qabrii dhaqanii qabrii ziyaaruun qabrii gartee nama du'e achii gartee shafa'aa nuu fuudha jechuun bidaallee bidaa gartee shirkii mushrika si gooturra tanaafu bidaan baasa bidaan takka tamaaliiti bidaan tun bidaa gartee alibaada bidaan duniyaa'oo fakkeenya ergamaan rabbii gaangee yaabbate wadala harree yaabbatee jira gaala yaabbatee jira amma ati makiinaa yaabbachuu jirtu aboo makiinaan tun duuba bidaan taatu haada bidaa dunawi bidaa duniyaati maalifinaan zamana rasuulaan jirtu tun bidaan duniyaa waa takka hin qabdu bidaa duniyaati xayyaarri hin jiru gaafa san makiinaan hin jirtu telefoonni hin jiru sigalee aadaa tuni bidaa duniyaati waa takka jechuudha itti fufitan tunumaarra karakoon qabdu bidaan ibaadaa keessa haraam laa yajuus akkas adda sii baate na fakkaata warri biyyaallee sheekatan eegalee jira happy birthday tan jechuudha aadaa qofaa miti amma akka aadaattu qabatanii fi birattis ni kabajanii manattis waan tana warri biyyaatis warri Itoophiyaa happy birthday tan akka aadaa qabatanii ilmaan barsiisu jiran jechuudha warri gartee ilmaan biyya teenyaa raayis biyyuma faranjii irratti deeyte biyya teenyatti illee dhaloota ilmaan keenyaati happy birthday maarree mitiqishoo oowwa dila tokko gartee shaamaa qabsiiftanii ilmaan balleeysuudha tun هذا لم يثبت في شريعة الإسلام انجروا وان شريعة كيسا انجر نتقى دنبازنا ورقرتي برزدي تاني ilmaan keessaniif shaamaa qabsiiftan haram alaykum lam yasbut injiru jechu bida talamada na'am obbalachumati ya ammalle riba jechuun maal jechuudha ma huwa riba maali yetti obbalintay arra gartee dubartiin gaafi ajaa'iba gaafatan isuma gaafuma obbalintay yaati ribaan kun maali riba jechuun dhala jechuun ribaan dhala maali dhala gartee namni tokko gartee waytaa banki maallaqa hayyate mallayni kun gartee warri ribaadha maallaqa kana gartee banki ribaa hayyachuun banki ribaa kun itti daleeytu riba alfadli riba nasiya heddu ribaan ta rasulli salawaatu rabbi islaamu alayhi namtichi ribaa namaa kannus ka ribaa fudhatus kaatibninis cuftii ribaan rasulli salawatu rabbi islamu alayhi yere heddu irraa dinniine rabbiin quraana keessatti irraa dubbate dhala nyaatinaa je rasulli salawatu rabbi islamu alayhi hadiisa riwaaya imaamu ahmad irratti dirhamu riban yaakuluhu الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا je dirhama tokko qarshii takka doolaara tokko
ribaa ta'uu osoo beeytuu nyaachuurra dhalaa 36 zinaa godhuurra wayya. إذن الربا خطر عظيم. الربا إنما لاخت. إن الذين يأكلون الربا الربا نيات لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه مس من الشيطان يجو. إذن ور الربا نياتو فاعلموا بحرب لولا قرتي ربي وجه لبنان لولا ربي وجه لبنان. إذن قرتي دلا نياتون في الرائع وبنمني ربا قرتي بانكي إسلاما جاني ورنا ما صبوز نجرا كريم بانكي إسلاما جاني ورنا ما صبو بانكي إسلاما يوتاتي تسري تجيزي قرتي مالكا خي فكينيا مخينا بتت مخينا بت بانكين فكينيا مخينا سيغرغروني دنديسي بانكي روا بتت جو دنديسا بانكي إسلاما يوتات تبانكي إسلاما دبن بانكين إسلاما تكا مخينا في قبتي ليتين لالت مخيناتنا كاشتي دولاركم صدومي أتي بدا جندن ديسو بانكين تون كامباني را مخينا بتتي كايتي جرتي إفيف قبتي كامباني را مخينا أبا صدوم أفرطمش دبشن فا نيت هاجنو كام بانكين إسلاما يتشو ليتي أتي بانكي تنان أبونا غرغرا يتام مخينا بتتشوفت مخينا بتشوفها خيسا لا دخنو مخينا تيجي خيس دديمي خيسا هاري موديل فيت خيسا فلا دوسينجان تتم فيت تنا تون دولاركم صدوم أنا ما كم صدوم إنكم ميك أب دري هنغنا كم يخاكم كل شيء إنكم أما تشان كيساتي يو أما كاشي فرطة كم صدوم يو كاشي نور فرطة كم صدوم دولار يو مو أما تشان كيسا كفلتة دولاركم صدوم يشن أما شن كيسا يو خفلت في دولاركم أفرتم يجودن ده هو كوزم بانكي تو كابا بانكي سيغور غوري الرابطة جودن ديس يو بانكي نمو مخينام بتشوف الآية تام بانكي دان أوكي كامباني كنا ديم تكيتي لا دوسينجا مخينا نبتة تاء مخينا سن قتين سيمك دولاركم أفرتم مخينا لا تاء شيكا سيغا دمنا بكتنا سفرمي بكتنا فرمي بكتنا كنا غودي كما أفرتمي شن نغنت أما شن كيدت خوني بانكي واني سام بيران جيرة غرغراني وهذا الربا أين الربا من اللي والو مجرى كسيدم أكسي ربا وانا كانت يختي تنيا بارك الله فيك جزاك الله خير جزاك يوني في أبان بانكي سانك أباتي خاني في أنكنا ناخذ الجيسي خان تاتي وما قوي شو أبان بانكي سان أبان بانكي مناس جاري هو أباته وري بانكي مخيناس كامباني بيالات هناك أني أنا أمشي نتي سيخ فلا هنغن دولاركم كل سر فرده تمخيناكم صدومي ما في أمشي كيسا كفلتاف وما تك ريبان جاموس شكرا يا شيخ قافي جنفا وانت كعلمه ونك علمه سنرت يوم اللي كنياف فكنياف رأيك عليه وخاف لونك عليه يوني في كالوري ديجارة تعرف سنين سالاتون وكم يخاون سنجي ساي وبليس كنيا غافي نيجافته فكنيا ري يونك عليه لون يونك عليه ديني سنوچور ربويه وديجا سنفر راديكه أسر يورت تفه ولي سالاتون إندنديار دورا ديجا خنا رادو بناف نما غرتي برا خندقين يبس أكبر نوت تاتو دورا ديني نمر رابو تاك ديجا بيلدار رابو لما ديجا غرتي إلما نمار رابو خنا بكلام بابنا ديجا دوبرتي رابا وخي ديدا نجيس ديني دوبرتي رابا وخي ديدا نجيسا تشيلا بخاي وچيو تو كيس نيميچن اسر سامورا كونغو ديني دوبرتي رابا ونجيس ديني نمني فوتوكاني فوتيسني بنمر رابو ديني غرتي هركا دوني غرتي تيجين دويتي اكمله نما ديراني ديني سراياو اودو صلاه جيرتو صلاه خيف تجدن ديس نجيسن قبو ديني نما كمن خغرتي سداوني سفوتيسن طهارة كلا بخاي مالف دليل مالي ويته زمان قرتي رسول الله صلوات ربي السلام عليه رواية أبو داود رواية أبو داود رواية أبو داود الباني نسان قده قربان مشركاتكو رسول برباد صلوات ربي السلام عليه خلا دوبا قرتي قربان انساراتي في مهاجرة قربان انسارات عبده صلاة جر أكا وارديات جران صحابة إرقام ربي مجاهدوت إيغان خلا دوبا دوني خان صلاة جرو خمشركا كون سوطة لالتيت إيان أسر وراني ديگر رياس
خانسارا خون سورة الكهف قرأوا جرا صلاة نفتة إني مودتشي غرغلش وان جين كان جزء صلاة فتة الله درمت يا أبو بربادية نمنا دير أبو أدي دلا خنا حكنا قرتي كنا تاتي إني قصر راياو ما أستاجين الربا خاسيتشو ما أستاجين كاي ربا خيخون بر سورة الكهف جزء قرأوا نغمي أويتنا تولتي نافدي مثلا خنيسي نجيني نيك آتا وطالقون إذن دوبا ديني خون رسول التمن صلوات ربي السلام عليه كمان ربي ندقيا ديني نجيسا جنن تاك حسن البصري إمام البخاري علماء الدون الباني الثيمين ابن باز فتوى قدن ديني نماك قرتي طهرته حسن البصري وانجي ما زال المسلمون جاء أمني مسلمة يتشو ني ورا من عمر ني ورا نمن أبيلو المجوسين علي بن أبي طالب ني ورا نمن أكثر صلاة قرتي تفوفن نجيسا نمني جي انجيرو يتشو تنافو ديني نما طهرة ديني بيلداو رنيات رئي لون قال سيقولي خنكون خروبو ماني وان ورينيا دمو شفتي ديني ساني طهرة تنافو بليس خياتي لون يوك التيس رئي يوك التيس ديغا سنيوج صلاة دنديس يوم موفو شوف الرا ميشتي أسري سن الرابو دلي وسي ديمي واتكن قبو سنجن جزاك الله خير جزاك جزاك الله شيخ يمو بنا في أيه إيمو إسني بنا غافي غافتن بارك الله فيكم